न्यू खीरोत मानो न्यू ब्लॉग। नमस्कार। आई देखो ये आई हवा क्या तरकारी आई क्या तरकारी हवा आई क्या तरकारी हवा मोहित हाँ आई कुबी काटिचो या कुबी काटिचो मोहित देखो कुबी कुबी धरছে এটা আর দেখো মোহিত কুবি কাটিছে তার আমার সেমি হচ্ছে এটা সেমি সেমি আর দেখো যেতকি লাগি সব ভুলিছি তারে আর পড়া भी চালিছে দেখো পড়া भी চালিছে এটা আর বন্ধা भी চালিছে এটা 448 দেখো বন্ধা কেনা কোটা চালিছে দেখো আমার আই क्या দরকার হেবা বন্ধা ভজা আই বন্ধা ভজা দেখো মা সেদিন আলু ভর্তা দেখিতলা আই বন্ধা ভজা দেখো মা দেখো সুন্দর বন্ধা 3 3 4 দেবিয়া পড়া তো দাঁড়া কোটা রয়েছে 3 3 কে দেখো বল आओ मोहित मोहित कहाँ उचलो जू कहाँ उचलो जू सेमी सेमी उचलो जान सेमी भाई मांगुड़ी देखा देखो मोहित मोहित देखो जे सेमी आ देखो सेमी बिहन कितना बिहन छे बेटा देखो गुटे जोड़े 3 4 चारटा ब्लॉग बनावा यहाँ चिनी बना भयारो ब्लॉग देखमा क्या बोया कि बना रे आई बना भयारो देखमा आज और तेल दिया है देखो तेल दिया है
ଆଉ ତେଲ ଦେଲେ କାଣା ମା ସୁସୋ ସୁସୋ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦେବେ। ଧୁଇ କରି ଆଣିବ ଆଉ ଧୁଇ କରି ଆଣିଲେ କାଁ କି ସଫା ହେସି ଭଲ ଚିତ୍ର ଚିତୁରୁ ଯେ ସୁସୋ ଯେତେବେଳେ ବନାରେ କାଣା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବ ବୋଲେ ବନା ବହିଆ ଦେଖମା ଯେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଆଯିବା ଆଜି ଦେଖ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଧନିଆ ପତ୍ର ବୋଲେ ଭାଇମାନେ ମାଆ ମାନେ ବି ଯେତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଏନ୍ତା ସଫା ସେ କାଟବେ ତଲେ ନେ ରଖିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାର ଧନିଆ ପତ୍ର ଚକୁ ଗୋଟେ ନେବେ और କାଟବେ ବୋଲେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା बेसी नहीं टिके बैठ गए नहीं टिके दिखे दिया जाइए आओ कोटा सोला नारे केना चंडी पत्र दिया ऐसे देखो आ बना भया नहीं क्या आ बना भया केड़े सुंदर ही देखो
बताओ सपोर्ट कर दिले এটা আমরা লাইক আর কমেন্ট করব দয়া কি ভিডিও ঢাকি দেবো মোহিত এ কাଣା করছ এটা আমার অমৃতমূলা হ্যাঁ পাছলাটা হ্যাঁ বলে কাଣା করব নাস্তা হবা ও নাস্তা হবা এটা বলে দেখো এটা নাস্তা হবা এটা মোহিত এটা হইলো উচলিছি